Hello guys, welcome back. Ngayon, mag-unbox tayo ng Royal Guard door closer. High quality. Yan, color bronze. Yan, meron ding silver. Pero ito yung bronze yung bubuksan natin. Siyempre hindi mawawala yung manual. Yung sa mga baguhan, yan. Basahin nyo lang yung manual. Yan, step by step yan. Yan para sa mga baguhan. Saka madali lang naman i-install. Sunod is yung hydraulic motor. Yan. Ito yung hydraulic motor Royal Guard. Yan. Ito yung pang-adjust kung gusto mong pabagalin o pabilisin yung takbo ng yung door. Next is yung cover. Yan yung cover. Next is yung arm. Yan yung arm. Ito yung arm. Next is yung mga screw. Yan, ito yung mga screw. Ibang-ibang size yung mga screw. Itong apat, ito yung screw mo sa hydraulic motor. Yung dalawa, yan yung sa arm. Yan yung arm. Ito naman yung isa, yan yung sa arm papunta sa motor. Ito yung ginagamit pang bakal sa arm at saka yung sa hydraulic motor din. Ito lahat yung laman ng box ng Royal Guard. Yan, hydraulic motor, door closer arm, cover, saka yung mga screw. Ito na yung itsura pag naikabit mo na. Subukan natin. Malambot lang siya buksan, saka maganda yung takbo ng door closer.
Thank you guys for watching. Please like, share, and subscribe.